अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हमने अपना जो लेक्चर्स का सिलसिला ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट किया हुआ है उसका 13th लेक्चर है, यानी 13वां लेक्चर हम अटेंड करेंगे। पिछले लेक्चर में पिछले वीक तक हमने फर्स्ट 5 चैप्टर्स कंप्लीट किए और उनके साथ हमने उनके शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके MCQs को भी तैयार किया था। और आज देखते हैं कि आज हम अपने लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। जी, तो आज हम अपने सेकेंड ईयर के सिलेबस का चैप्टर नंबर 6 यानी बाब नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो कि ऑयल्स एंड फैट्स के बारे में है। यानी आज हम रोगनियात और चिकनाई के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा तीसरा अहम ग़िज़ाई जुज़्व है, यानी तीसरा अहम फूड न्यूट्रिएंट है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि रोगनियात और चिकनाई होती क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बाद ये बहुतात में इस्तेमाल होने वाली ग़िज़ाएँ हैं। इनमें घी, मक्खन, बालाई, तेल वगैरह जैसी चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ शामिल हैं। कीमियाई साख्त के एतबार से रोगनी मुरक्कबात भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कीमियाई अनासिर पर मुश्तमिल होते हैं, यानी ये भी ऑर्गेनिक मटेरियल है। इनके अंदर भी कार्बन चेन होती है और ये भी इंसानी जिस्म के अंदर हरारत और तवानाई पैदा करते हैं। और ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अनासिर हैं, ये मुख्तलिफ रोगनी मुरक्कबात में मुख्तलिफ तनासुब में मौजूद होते हैं और ये इन रोगनी ग़िज़ाओं की डाइजेस्टिबिलिटी यानी इनके हज़म होने का जो अमल है ये उस पर भी असरअंदाज होते हैं। और हर रोगनी ग़िज़ा जो है वो 2 अज्जा का मुरक्कब होती है और रोगनी ग़िज़ाओं का हज़म होने के लिए उन्हीं 2 अज्जा में तकसीम होना ज़रूरी है। यानी जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि रोगनियात की साख्त बताएं, तो आप कहेंगे कि जी रोगनियात के अंदर 2 ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं, जिनमें ग्लिसरॉल और रोगनी तरशे, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स शामिल हैं। अब हम बात करेंगे रोगनियात की जो तबई अक़साम है, यानी फ़िज़िकल टाइप्स ऑफ ऑयल एंड फैट्स। तो आम मुशाहिदे की बात यह है कि चंद रोगनी ग़िज़ाएँ जो हमारा रूम टेम्परेचर आम दर्जा हरारत होता है इस पर ठोस, सख्त और जमी हुई हालत में पाई जाती हैं, जैसे चर्बी है, घी में देसी घी और बनास्पति घी दोनों शामिल हैं, मक्खन है। लेकिन कुछ रोगनी ग़िज़ाएँ जो हैं वो बिल्कुल माए और रकीक हालत में यानी लिक्विड कंडीशन में मौजूद होती हैं, जिसमें किसी भी किस्म का तेल है, सरसों का तेल है, ये जो कुकिंग ऑयल है, या इसके अलावा जो आपका ये जैतून का तेल है, मतलब कोई भी ऐसा तेल जो कि आम रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल लिक्विड होता है। ग़िज़ाओं के ठोस या स्याल होने का इन्हिसार इनमें मौजूद कार्बन और ऑक्सीजन के मुताबिक हाइड्रोजन के तनासुब से है। इस लिहाज से रोगनियात की 2 इक़साम होती हैं। पहली जो किस्म है वो है सैचुरेटेड फैट्स यानी सेरशुदा रोगनियात, और दूसरी किस्म जो है वो गैर सेरशुदा रोगनियात यानी अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में हम बात करेंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि सेरशुदा रोगनियात या सैचुरेटेड फैट्स क्या होती हैं। तो ऐसी रोगनी ग़िज़ाएँ जिनमें ऑक्सीजन और कार्बन के मुताबिक हाइड्रोजन भरपूर और पूरी मिकदार में शामिल हो और इसमें मज़ीद हाइड्रोजन शामिल करने की गुंजाइश ना हो, इन्हें सेरशुदा रोगनियात कहा जाता है। ये आम दर्जा हरारत पर ठोस और जमी हुई हालत में रहती हैं, मसलन चर्बी, मक्खन, बालाई और घी वगैरह। नारियल के तेल और पाम ऑयल के अलावा बाकी तमाम सेरशुदा रोगनियात हमें हैवानाती ज़राए से हासिल होती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ होता है कि जो नारियल का तेल है वो भी रूम टेम्परेचर पर ठोस और जमी हुई हालत में होता है, और जो पाम ऑयल है वो भी रूम टेम्परेचर के ऊपर ठोस और जमी हुई हालत में होता है। इसके अलावा जितनी भी ठोस रोगनियात हैं, जिसमें देसी घी है, बालाई है, चर्बी है, मक्खन है, ये सब चीज़ें हमें हैवानाती ज़राए से यानी जानवरों से हासिल होती हैं। अब हम बात करेंगे गैर सेरशुदा रोगनियात या अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में। तो ये रोगनी ग़िज़ाएँ आम दर्जा हरारत पर मुंजमद नहीं होती हैं, बल्कि रकीक और स्याल हालत में होती हैं, यानी लिक्विड होती हैं हमेशा रूम टेम्परेचर पर। इन्हें सेरशुदा रोगनियात इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके रोगनी तरशों में कार्बन और ऑक्सीजन के तनासुब से हाइड्रोजन की मिकदार कम पाई जाती है और इनमें मज़ीद हाइड्रोजन शामिल करने की गुंजाइश मौजूद होती है। इनकी आम मिसालों में जैतून, सरसों, बिनोले, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के अलावा मुतअद्दद दूसरे तेल भी शामिल हैं।
تو اب یاد رہنا چاہیے کہ سیر شدہ روغنیات عام ٹمپریچر پر، عام کمرے کے عام درجہ حرارت پر ٹھوس اور جمی ہوئی حالت میں ہوتی ہیں، اور جو غیر سیر شدہ روغنیات ہیں وہ روم ٹمپریچر پر لیکوڈ یعنی مائع اور رقیق حالت میں پائی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ کو کلیئر کرنے کے لیے میں نے سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ فیٹس کی پکچرز کچھ لگائی ہیں۔ آپ کی جو رائٹ سائڈ ہے اس پر انسیچوریٹڈ فیٹس ہیں، جس کے اندر مچھلی کا جو کاڈ لیور آئل ہے وہ ہے، اور وہ سارے نٹس کے اندر جو فیٹس پائی جاتی ہیں وہ انسیچوریٹڈ ہوتی ہیں، اس طرح سے ایووکیڈو ہے، اور ساتھ میں آپ پیچھے ایک آئل کی بوٹل بھی دیکھ رہے ہیں، مطلب وہ آئل ریپرزینٹ کر رہا ہے تمام قسم کے تیلوں کو، جس میں سرسوں ہے، زیتون ہے، بنولا، وہ سب تیل۔ اور آپ کی جو لیفٹ سائڈ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سیچوریٹڈ فیٹس دیکھ رہے ہیں، جس میں گھی ہے، بالائی ہے، مکھن ہے، اور جو ریڈ میٹ ہے ان سے جو حاصل ہونے والی چربی ہے یا اس سے جو حاصل ہونے والی فیٹس ہیں وہ سب کی سب سیچوریٹڈ فیٹس یا سیر شدہ روغنیات ہوتی ہیں۔ اچھا جی، جو اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہمارا ہائیڈروجنیشن کے بارے میں ہے، جس کو اردو میں ہائیڈروجن اندازی کہا جاتا ہے۔ ہائیڈروجن اندازی جو ہے وہ جو غیر سیر شدہ روغنیات ہیں، انسیچوریٹڈ فیٹس ہیں، ان کو ہم کس طرح سے سیچوریٹڈ فیٹس یا سیر شدہ روغنیات میں تبدیل کر سکتے ہیں، اس پروسیس کو ہم ہائیڈروجنیشن کہتے ہیں۔ اور ان کو مائع حالت سے ٹھوس حالت میں تبدیل کرنے کے لیے ہم ان کے اندر اور ہائیڈروجن شامل کرتے ہیں، اور ہائیڈروجن شامل کرنے کے اس عمل کو ہم ہائیڈروجنیشن کہتے ہیں، ہائیڈروجن اندازی کہتے ہیں۔ اور اسی عمل کے تحت جو ہے وہ ہم تیلوں سے بناسپتی گھی تیار کرتے ہیں۔ اور یہ نیچے کی کویشن دی ہوئی ہے کہ کس طرح سیال یعنی غیر سیر شدہ روغنیات میں ہم ہائیڈروجن شامل کرتے ہیں اور وہ ٹھوس یا سیر شدہ روغنیات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اسٹوڈینٹس، اب ہم دیکھیں گے کہ انسانی جسم کے اندر روغنیات کون کون سے اہم کام سر انجام دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلا کام تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے کہ روغنیات انسانی جسم کے اندر جو ہے وہ قوت اور حرارت پیدا کرتی ہیں، ایندھن کا کام سر انجام دیتی ہیں، اور تمام جو غذائی اجزاء ہیں ان میں سے سب سے زیادہ قوت اور حرارت پیدا کرتی ہیں، یعنی کہ روغنیات کا 1 گرام جو ہے اس سے 9 حرارے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ ہم پہلے پڑھ کے آئے کہ کاربوہائیڈریٹس کا 1 گرام 4 حرارے پیدا کرتا ہے، اور پروٹینز کا بھی 1 گرام جو ہے وہ 4 حرارے پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ روغنیات باقی تمام غذائی اجزاء کی نسبت 2 گنا زیادہ حرارت پیدا کرتی ہیں۔ چربی جسم میں بطور توانائی کے ذخیرے کے جمع رہتی ہے، جو بوقت ضرورت ورزش، بھوک، فاقے یا بیماری وغیرہ میں جسم کو قوت اور حرارت فراہم کر کے کمزوری سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایندھن والی غذاؤں میں بھی کوئی غذا ضرورت سے زیادہ مقدار میں کھائی جائے تو اس کا زائد حصہ چربی کی صورت میں جسم کے مختلف حصوں میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ اور تیسرا اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ روغنی غذائیں جسم کو گداز اور سڈول بناتی ہیں اور وزن بڑھاتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد جو باقی کام ہے وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔